Good morning. So, natin na natin si Aren. Hindi ko na dinala si RG. Kaya bulingit. Bulingit kaayo. Nagdula siya dito sa silingan. Nila Jano. Naglalaro kasi si RG kanina doon nila Jano. Hinahayaan ko kasi yan siya maglaro. Tapos, pagkatapos niya maglaro, pag matutulog na siya ng tanghali, liliguin. Paliliguan ko na siya. Tapos matulog, pinutol na nila yung mga puno nila. Ayan na. Asa ang ulo? Asa ang naong? Asa ang mata? Asa ang ilong? Asa ang baba? Asa ang ngipon? Asa ang dunggan? Asa ang kamot? Asa ang liog? 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 Very good. Asa ang ulo? Asa ang ilok? Asa ang tiyan? Tiyan? Asa tiyan? Asa daw? Wala ko kita, oy. Oh, very good. Asa ang suwang? Asa mani? Ha? Asa mani? Asa ang suwang? Dada. Suwang? Da. Agtang? Da. Dunggan? Da. Mata? Da. Mata? Mata? Da. Ilong? Da. Very good lagi kayo ka. O, tulog lang. Tulog lang, Chi. Wala. Ha? Wala. Wala. Ma, nakakasasya. Kamot dara. Laway. Wala man. Ha? Wala. Ha? Wala na. Yana. Hmm. Daya. Non. Daya. Yeah. Laway man na ni mo. Ha? Laway ni mo. Laway. Ha? Masama ni. Ha? Sabi. Popcorn. Bakul. Mm. Mulu bakul. Ah. Masama ni. Ha? Masama ni. Popcorn. Daya. Tanaw daw din. Pakita daw. Ha? Pakita daw. Sama na. Sama na. Bakul. Ha? Bakul. Unsa? Bakul. Tarong nga istorya no. Unsa? Bakul. Popcorn. Bakul. Pinaana day sumuta di ay. Taka. Ha? Labo ba nagkaon gani sila no? Yan man nakaon. Si Kuya Ayman, Kuya Awing, kaon ni sila dito lakaw. Bye-bye na. Bye. Mama. Bye-bye. Diba na ano? Ito rin madri kaon. Thôi bắt đầu này. Lugar lại xem mà là chỉ xuôi đó, chỉ làm lại. Okay. Sabay katika mo nun sa pirite. Listen. जबरदस्ती उठेर खाना पकाएको दाना पकाइदिन्छु बाख्रालाई फेरि जा यता छ यता यताको सुन जाने आज त्यो हामीले बनाएको केमा लेन जस यार इति बिसुले खाने गर्छ चराइ जस Yung sapay matriyon di? Yung यति हो ora? Ikbal di mo yun सुकेर गर्थ्यो Ho? पार दुई डिब्बा छ सुकान जान्छ दवा आइको टवाले किरो गर्छ
यो प्लास्टिक तपाईँ दिनमा ए छ प्लास्टिक धेरै उधार कस्तो रहेछ चुक्नु गएको छैन खै चकिलो छैन कस्तो र चाक्नु चाक्नु हाँ चाक्नु चाक्नु कस्तो कसरी छैन होला चकिलो चुक्छ अस्ति मैले त छैन यो धेरै छ चकिलो त्यो एनोरको सिङ्के कति धेरै हाल्नु म त खाने पनि तरकारी कति चकिलोमा खाने मन लाग्दैन अब के धेरै हाल्दैन मिठो छ त आलु सिङ्के आलु सिङ्के अनि टमाटर हैन धनिया राखिदिने त्यसमा के धनिया अनि धनिया हाल्ने कति मिठो छ अलि पाउँछ र बोलो आर्जे पनि उसको बासँग हिजो त ठुलो भइगयो भन्नुहुन्छ उतादेखि कहिले आउनुहुन्छ अब कहिले आउनुहुन्छ खै काममा आइला सक्नु भएन नि हजुर फार्ममा अलि अलि 1 वर्ष होला हैन यस्तै आशा बाबा अँ आइजानुहुन्छ होला पछि बैशाखातिर आउनुहुन्छ नि हजुर अलि अगाडि आउनुहुन्छ कि भर्खर त जानु छ अलिअलि कमाइ कास भइसक्यो कि र साँझो भयो 4 बजी लाग्यो यहाँ त आए तिनीहरू आयो तिनी मान्छेहरू आयो नआए यहाँ आइदिन गोइठा बनाउनु पनि गएन हिजो त ए नेजु तपाईँ त्यहीबाट हुनु न तपाईँ यता अब के गर्ने त अरू मान्छे काम गर्ने छैन नि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ एक्लै गर्नुपर्छ नानी Okay. एक हाल्नु छ धेरै होला अन्त मस्ती होला नि चुक्नु होला धेरै टमाटर पनि छ टमाटर पनि चकिलो हुने जान्छौँ जानै पर्छ त जानुपर्छ आफूले राम्रो हुन्छ त्यो समिति गर्नुपर्छ Ito yung lulutuin natin ngayong morning. Monday morning. Ano pala to siya guys, no? Ang talbos ng radish. Ayan. chicken. Saan chicken? Kita. Taka naman ka. Kaya na. Dili na chicken pan na. Ha? Pan na. Ha? Pan. Gay ko. Yun yung sabi ni RJ, ayan. Ito daw chicken daw. Para kasi siyang manok. Hindi yan manok, tinapay yan. Binigay yan ng kapitbahay nung kailan yan. Ayun, tapos ko na siyang anuhin lahat. May hiwain. Talbos ng radish. Gigisa ko lang ito, hindi ko naluan ng patatas. Ito lang. Ito yung babaunin ng mga bata today. Ulam na rin namin. Ayan na. Inuna ko yung mga mga matitigas na part, tsaka ko yung ilalagay itong tahon. Pakukuluan ko muna lang sa saglit guys. Ito is binigay to ni auntie kahapon, mama ni Jano. Binigay niya kay RG. Kaya ayan. Kagabi ko sana ito lulutuin. Pero napag-isipan ko, ngayon ko na lang siya lulutuin. Igigisa. Masarap din kasi ito igisa eh. Dito guys, no, yung mga gulay dito, mga ganito lang talaga. Yung mga talbos-talbos, madalas, patatas, madalas. Yung beans, madalas yun. Okay lang naman kahit ganun palagi yung ulam mo. Basta lang, depende din yun sa pagkatimpla mo. Kung masarap ka naman, masarap mo naman siyang timplahan, hindi ka magsasawa guys. Tingnan niyo yung buwan. Ang ganda. Bilog na bilog kahit umaga na. Tsaka tingnan niyo ba naman. Tingnan niyo ba naman yung fog. Kahit umaga na yung fog. Ayan oh. Happy Monday morning guys. Here in Nepal. Saka sa Pilipinas din. Sa mga ngayon. Happy Monday.
Mm. Sama na. Tsaka yung onion din dito. Hindi to nakita to dati. Tinakpan na ng biyanan ko. Para mas lumaki siya. Ayan, no. Ganito lang talaga yung... Bigat. Ganito lang talaga magtanim ng onion dito. Hindi mo siya yung parang ibabaon mo talaga. Hindi. Ano mo lang siya, ipaibabaw mo lang siya. Same lang din ho ng patatas. Sorry po, may nagtanong po pala na kung paano itanim yung patatas. Hindi ko po na-replyan. At tawag dito ay magbubungkal ka lang po ng lupa. Tapos, huwag nyo kong laliman. Yung parang nasa ibabaw lang siya. Yung sakto lang na matabunan mo yung patatas, isang buong patatas. Kunwari pag maliit. Basta mag-ano ka na, magbubungkal ka, huwag mong laliman talaga. Kasi once pag laliman mo siya, matagal yan sisibol. Yung patatas kasi mabilis lang sumibol. Actually, usapang patatas tayo. Nakita ko yung patatas na doon, sa kapitbahay natin. Yung patatas nila, guys, no? Nakita ko kahapon, sumibol na rin yung patatas nila. Lumabas na yung yung dahon-dahon ng patatas. Tapos yung onion din nila, parang parehas na din sa amin. Ang bilis ng panahon, no? Nung kailan lang katatanim lang namin ng onion. Ngayon, medyo ano na siya, buyag-buyag, malaki-laki na. Yan. Hanggang dito na lang muna, guys. Lutuin ko muna tong ating dahon ng radish. Dahon ng radish sa atin. Dito sa kanila, same lang din yung tawag. Sak lang din. Sak or sog. Same lang yun. Hanggang dito muna, guys. Yan yung pato, tignan nyo. Papunta na naman doon. Pato namin yan. Mabinan ko. 3. Sabi ko kasi sabihin kong babae na huwag niyang ilabas yung patong. Nilalabas niya talaga eh. Which is, binibigyan naman ng pagkain sa loob. Kaso yung pato kasi talaga, mas maganda rin naman kasi talaga na ilabas siya kasi marami siyang makikita na mauud-uud. Ano yung pagkain. Oh. Tsaka parang may freedom din siya ba. Ibugaw na niya. Gipauli ni RJ ang pato. Mamaya po ulit, guys.